Khadija Jabarani filɛ bako Mali kɔnɔ Mali ko kan minnu bɛ kan filɛ san minnu bɛ tila ka segin kan filɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ ni yɔrɔ in na an b'a fɔ ko nin y'aw ka baroda kɛnɛ sigilen pour 42 minutes i n'a fɔ an b'a fɔ aw ye cogo min na an bɛ mɔgɔ fila wele Actuel Media la yan nɔ an n'olu bɛ jɛ ka masala thème sanfɛ bi thème tɛ dɔwɛrɛ ye bi thème bɛ tiɲɛ de kan tiɲɛ fɔ gɛlɛya b'a la wa yalima tiɲɛba fɔ fɛnɛ gɛlɛya b'u la wa an bɛna masala o de kan bi donc an b'a fɔ depuis an ka kuma daminɛ la ko bi thème a ma nɔgɔ parce que caman bɛ tiɲɛ fɔ de nɔfɛ mais caman fɛnɛ b'a fɔ ko tiɲɛba jalan fɔ ko a ma ɲi donc an bɛna essayer ka masala ni thème de kan bi an ka bi plateau sanfɛ an b'a fɔ ko mɔgɔ fila welelen ma an bolo yan nɔ n'o fɔlɔ ye Nana Kadija Kone filanan ye Fatumata Darame nka yanni an ka kuma galamani thème la an b'a fɔ ko pour que aw bɛ se ka émission sɔrɔ a b'aw sɔgɔlen to an ka page Facebook la an ka YouTube ani an ka site internet www.actuelmedia.net wa ni jɛmukan in bɛ di aw ma chaque jeudi à partir de 13h donc an b'a a daminɛ an kini yan fan fɛ parce que komi Nana yɛrɛ ko kuma bɛɛ ko ne m'a daminɛ numan yan fan de fɛ ko ɲuman bɛɛ kan ka daminɛ kini de fɛ ko barikama bɛɛ bɛ daminɛ kini de fɛ donc min bɛ numan fɛ mais mɔgɔ bɛ dumuni kɛ ni kini bolo don ala kɛlɛkɛlɛ barika b'o la Belgo ne kɔni b'a cɛni nin voilà yɔrɔ b'a cɛni nin n'a fɔra k'e y'a cɛni est ce que i bɛna se ka bɔ dɛ non tɛ mɔnɛ bɔ ayi mais n'a fɔra ko bara bɛ minɛ kini bolo fɛ ne bɛ numan bolo de fɛ n tɛ se k'o faamu o kɔrɔ an bɛ daminɛ ne e bɛ numan bolo de fɛ ale tɛ fɛ k'a faamu yɛrɛ i tɛ fɛ k'a faamu wa sinon a fɔra de k'a bɛ daminɛ kini bolo fɛ e bɛ dumuni kɛ ni jumɛn d'accord i ka foli d'a ma ale kɛlɛtigila wale de heure bɛɛ a tɛ se kɛlɛ la fɛnɛ donc Nana Kadija i ni ɲankuma ça va Belgo ko bɛ cogo di ko tɛ cogo la i yɛrɛ dun kɔni baasi t'i la an b'a ka dɔn dɔn kow bɛ gejigiji ko tɛ gɛdɛgɛ bi i tɛ ɲɛkolo fagalen na ma mun b'i la a se ye fantanya tɛ fantanya ni fantanya de bila i jigi latigɛ i hakili latigɛ plutôt n ye n jigi n hakili latigɛ ko gɔmi yira i hakili latigɛ ko gɔmi yira mɔri a banna n hakili latigɛ wari bɛ d'i ma a tun ye kuma fɔlɔ dɔ kun tigɛ k'i jigi latigɛ mais on viendra après a ka foli d'a ma n ka hakili latigɛ wa i b'a dɔn a sigilen don i bɛ fili o de kama a ye n jagoya bi ko f'a ka na n ka plateau sanfɛ n tun tɛ fɛ ka wele mais a sigilen don kuma a tɛ pan a kunna e bɛ ni mɔgɔ sugu ninnu wele ka n'i ka plateau mais hinɛ ala de Nana i ka folikan ye jumɛn ka lase an filɛlikɛ bagaw ma ok o diyara n ye kosɛbɛ Belko yani n ka filɛlibagaw fo n b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ n b'i fo i ka timinandiya la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ma filɛlibaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n y'o de f'i ɲɛna n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna émission kɛla tɛ mɔgɔ de b'i bolo mun b'i ka émission commenter u bɛ a aimer k'a partager ka tila ka kɛ belebeleba don ye donc an tɛ se ka ɲinɛ u foli la an tɛ se ka sɛgɛn u foli la an ka foli belebeleba b'u ye an b'a f'u ɲɛna ko kura k'u bisimila baroda kan comme ne yɛrɛ kun famana donc ne nana tiɲɛ i kun famana mais merci beaucoup Nana Kadija mɔgɔ y'a jɔyɔrɔ ne y'a jɔyɔrɔ parce que kuma bɛɛ ani ne bɛ plateau sanfɛ a ɲɛnafin ye ne minɛ n tɛ ne e taara ka une semaine kɛ i ɲɛnafin tɛ mɔgɔ si minɛ ale ye jugu de ye sa Fatumata Darame ko ka ɲi mais ko ka fisa i b'a kan i tun bɛ ka ne menacer n bɛ k'i menacer parce que ayi kana menacer sa bolo a bɛ n'aw fila bɛɛ de ye i m'a ye cɛ o kumana bi ne ka thème ka di ne ka plateau ka di o tɛ dɛ kuma min dira ne ma a ɲɛ o de digilen don a la ay bon i b'a dɔn ka a bɛna ka revanche de ta i jija yɛrɛ dana n ko n cɛsirilen de don sa n b'o don i la o i cɛsirilen don kuma bɛɛ n'a ye ɲɛ a b'a dɔn ɲɛ ye couleur min yɔrɔ i bɛ ka ne yɛrɛ menacer o ye ɲa ma i ka menaceli dabila i k'i ka folikan di an filɛlikɛbagaw ma Belko diyara n ye kosɛbɛ n'i y'a ta ka lajɛ émission jeudi o jeudi o tɛ problème ye pour 42 minutes a diyara ma diya i bɛ kuma donc an b'i yɛrɛ fo i ni cɛsiri o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ an ma filɛlibagaw fo olu y'an choisi parmi tant d'autres olu bɛ kɛrɛninw kɛ belebeleba ye olu ma aimer n'i y'a mɛn émission in fana ye bi sɔrɔ parce que n'ale la mɔgɔ b'an bolo mɔgɔ m'a su donc Aïssa k'u sɔgɔlen to a la d'accord merci beaucoup Fatumata Darame folikan faamuyara a diyara n ye donc i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na cogo min na an filɛlikɛbagaw an ka bi thème bɛ tali kɛ tiɲɛ de kan tiɲɛ k'a fɔ k'a ɲɛ ou bien ka kɔlɔlɔ b'o la wa ka tiɲɛ bakuruba fɔ hali ni kɔlɔlɔ b'a la est ce que o ka ɲi wa an bɛna masala o thème de kan bi donc n bɛna n ka kuma galamani thème à ma droite i kini wolo fɛ ah ouais ko ɲuman bɛ daminɛ ko barikamaw bɛ daminɛ kini de fɛ donc an filɛlikɛbagaw restez à l'écoute Nana Kadija an bɛna daminɛ e la i n'a fɔ i y'a mɛn n ka kuma la cogo min na tiɲɛ la vérité kuma ye ni moni c'est à dire fɛn ba de don mot ba de don tubabu b'a fɔ cogo di ko les 5 vérités ou les 4 vérités ne t'a dɔn chiffre min b'a la ne ma deli k'o mɛn n'ale yɛrɛ tɛ yɛrɛ o tɛ soutenu koyi o kuma a banna dɛ i b'a sɔrɔ a bɛna den ko fɔ a bɛna den ko fɔ donc Nana e yɛrɛ bolo i bɛ se ka mun de fɔ dakuruɲɛ damadɔ na tiɲɛ ye min ye a Belko i ka o question diyara n ye kosɛbɛ yanni an ka kuma komi an bɛɛ b'a dɔn cogo min na e ka sujet toujours c'est des sujets qui sont sensibles e kɔni ka thème bɛɛ sensible ils sont tous sensibles donc mais an bɛna baro k'a kan vu que
anga fo mo ko kanga famia donc et puis amia olu de kama olu de sa ko ke wakati be donc ami hageto ni ku fe ka kla ka siga hageto ni ku fe ni mama no ngasle ko mama no donc belgo ni ne nya ko chien de ko ma fa chien ko ni arrêté ne ka famia la o te sa ke dore ka kuma fo ka no bala donc wala ka fesse mo nyokoro alla beta do ka nyoko munga fo ma ko chien donc jago bi chien jago aish adana ijara kulo bakari ko ni jara aywa nti do jeli fene drame den mena so gere fene la ko question kelen poser kuna ire akila tay jume ire familius jume soro chien kan ok bel ko jara ko se ni ko ne chien défini ni be chien ken na fa no kenen ni fi ma ya la iba ta ka bo fula fa définition te kelen chien fait no ko manga ife ka chien fo galon boala ay na be digi mo la ka fo ori chien donc a chien fo galon boala d'accord ka no boala pepe famille soro la avant définition nga na soro chien do ko chien ko ka chien fo ko no ko boala an ni koloro ba ko fe c'est ça ngona mna do nga ba ko ayo nana kadija e ko ka chien fo ko ka no ko boala mais era bolo chien bay fotay belgo yi ka ko ma fana jara ko se chien bete fotay parce que ni ye chien do fo abe sega na ni ko chame abe sega tani kasola tel que abe sega tani e bi sega tani faal sira al na soro ko fe chien na do asoro e kon tara ba ala ka ken ala kana ken na par exemple ni ko do kera ni e chien fo ni sera sur le champ donc al ni te domna al ni wa soro sera ba ni chien dona wa soro e kon tara ba donc o ne bolo e plus ba fa fene situation do be ko mo be galon tige ka furu glan furu sira fe bi sa galon tige donc ne bolo o yoro la chien bete fotay na e baron furu de glon no na ni ne chien fo ne baron ni furu be sa ala do ni mo mi furu sa bebo ko be ambe bo don ni furu sa la ko ni isa de me la yere bo donc ne ko ni bolo o yoro au niveau na chien bete fotay donc ame chien fo mais chien bu kan fo ame chien fo ga anga ngolu fana sake donc anga chien fo ga limité e o de fo ne ni flenge ko anga chien fo ko ga chien min kan fo olu kan anga na bi ga mo de ke galon tikala i ko dume parce que chien bete fotew ni fier baro fam bi la sik mo ma ko ni ko ni bolo mo ko ni bi ni makarane drame andula mo na to mo ko ba fo de ke chien fo kan ni be daki kantike ki ba fo aywa nana ika idana kuma yin jigitike ko sebe ay ala kan jigitike ni ko chien mi fo ko mo be de galon tike ka furu glan o ye galon ko mari c'est pas une réalité parce que ay ni furu be glan ni ye galon tike ka furu glan ni chien dona domna furu be sa ni ye galon tike ka furu kanana sa ni chien dona domna o fene ça kile no quoi ni galon tike ka furu glan ko ni galon tike ka je refais est-ce que nya coupé ay ita coupé ni to ya tra doro voilà e ko ni galon tigera ka furu glan ko ni chien bora kalma ko furu be sa o chien ne ma so o kuma e o te saka kyo o débat wara de o débat wara ne bo si sana na ba to saka ka ide anga to aka ni ko be to aka ari ayi jo ba to aka ni galon tigera ka furu siri ni chien no na dom no furu kele me sa ni ye galon fene o furu te sa ata ni ye galon fene tige ko furu kana sa ni furu mu se gena ka furu ka tugu ni furu masa ni o sera ka e pare ya wodi wasla no chien no furu kele me sa donc ka fo chien mana fo ka bi se ka sa we fe no ni parce que exemple ko ni ye chien fo ko chien me se ka wolo ko wera la ko mai ni ma chien fo chien ne be labon wolo fane ko chien ne be labon donc be chien ne fo mais o do ay re bara ni kaka o do chien be labon o ne o de fo o takali nya fero na fora e mara na fa ni ko do kera par exemple e ka critique mo fa nyongo che e o critique do i fa mais eta bora dien non ali chien dona ali chien dona mo be saka galon tike wakati do la ki ni makara i be sori ma donc il se ka galon tike ki ini sauver ala era ko yera fa ka shu o kisi to yeshi yera fa ka shu de yera fa ka shu drame e baro yera kan tike e baro yera dangari ayera nina ore mo fa ka shu o yera fa ka shu mi de mi nyinga ne bi je reviens donc on a be fili la ala foro se be fa ka na bo fili la ben moi mi très simple ala wa fo ko ntama al ni be sella weni yebi fa ka fe na to la iga sel ba ikata o te ala ko ya donc o te ala ko ya bon on a carré le ere bon pere ni ne chien fo ne be sa mais adu fora fena ko galon tike o eche ntara ma fito na galon tike mai o eche mais ni e go nyebi safena tola o e ga fo ni e chien fo e kanga sa ibo chien to pour que ikana sa parce que ni makaron ibe galon tike ibe sa galon tike ro la ki ni makaran
parce que ala bon no wakati tɛmɛna ni tiɲɛ wɛrɛ kɛ nana n'o kan ka fɔ o ye tiɲɛ fɔ yɔrɔ ye mais ne y'o de fɔ tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ donc sisan nana o kuma la n ye question dɔ yɛrɛ poser ka fɛn kɔnɔ i ko ni i faga fɛn nana i bɛ nkalon tigɛ k'o kɛ n'o tɛmɛna i bɛ tiɲɛ fɔ donc o bɛ komi est ce que o tɛ mɔgɔ fana former nkalon tigɛ la a tɛ former nkalon tigɛ la dɛ parce que ni kelen jara est ce que a tɛ continuer ne y'a f'i ɲɛna mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɔ tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔta ye tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔta ye o yɔrɔ la i ye nkalon tigɛ mais o t'a fɔ k'i b'i si kɛ nkalon tigɛ la d'accord nana donc an bɛ kuma di Dramé fana ma a k'a yɛrɛ exprimer ok n ye nana ka kuma sɛnsɛn n y'a bila balance fila kana bila kuma fila de fɔ ni furu bɛ sigi ou bien ni furu jumɛn i mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ furu dilan o ye kuma kelen ka tun k'a yɛrɛ sɔsɔ ka da k'a ko ni nkalon n'i kan ka faga kuma min na i bɛ nkalon tigɛ walasa k'i ni mangara parce que ala ko ni jumɛn yɛrɛ ala ko yɛrɛ faga su ko yɛrɛ faga su n'o kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ dankara ni maramafɛn donc o ni nkalon tigɛ tɛ ayi il n'est pas dit que ni y'a ye ko n'i ye nin kɛ n bɛ sa n'i y'a kɛ dɔrɔn o ye yɛrɛ faga su ayi je reviens sisan kuma ye kuma filɛ donc tiɲɛ ye fɛn ye i bɛ min fɔ ka nkalon sɛnsɛn ka bɔ a la o ni yɛrɛ faga suko kuma fana tɛ ɲɔgɔn sira la n y'o kuma de fɔ n tɛ bɔ n ka kuma kɔnɔ n'i ye nkalon tigɛ ka furu dilan o furu kelen bɛ sa o nkalon kelen kan n'i ye nkalon fɛnɛ tigɛ ka furu siri o furu kelen bɛ siri sa nkalon kelen kan n'o don nkalon caman kɛra ka furu caman dilan n'a ye parce que kuma se exemple kelen ta belle ko ou bien exemple kelen ta ne bɛ furu dɔ dɔn a sirila nkalon kan a wulila nkalon kan a kuma ninnu n tɛna se ka don a bɛɛ la dɛ mais u ye kuma dɔ de fɔ mais o ma sɔrɔ cɛ yɛrɛ la tuguni donc o enquête ni analyse ni fɛn kɛra o yera entre guillemets o fana ye thème wɛrɛ de quoi donc tiɲɛ bɔra kan o furu kelen sara mais olu ye furu siri nkalon kan ma tila ka sa nkalon kan a sara nkalon donc Dramé bɛ fɛ ka fɔ ko nkalon tigɛ nafa tɛ nkalon tigɛ la nafa foyi tɛ nkalon tigɛ la tiɲɛ fɔ hali n'i bɛ sa ka diɲɛ kɔnɔ i bɛ tiɲɛ fɔ mais nana ko n'i bɛ i bɛ ni makara de ko k'a sɔrɔ n bɛna mun fɛ Dramé e ko furu dɔ sigira nkalon kan k'a wuli nkalon kan il n'est pas dit que ni furu sirila e bɛ ka fɔ comme si ni ne ko ko furu bɛ siri nkalon kan comme si ni furu sirila a bɛ continuer ka nkalon tigɛ ne kan t'o ma ayi sa ka furu siri ka nkalon tigɛ ka furu dilan i n'a fɔ ka furu dilan yɛrɛ i n'a fɔ sisan cɛ ni muso bɛ fɛ ka divorcer mais i bɛ nkalon tigɛ k'a siri o bɛ kɛ o daga n tɛ se ka fɔ n bɛ se ka fɔ a dagalen parce que mɔgɔkɔrɔbaw de b'a kuma fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka nkalon tigɛ ka furu dilan mais e bɛ ka fɔ ko n'o kɛra ko furu bɛ sa furu caman sirila ten tɔ dɛ ni furu sirila nkalon kan ne kɔni bolo ni furu lavage de cerveau k'a la ne tɛ fɛ ka lavage de cerveau kan n bɛ fɛ donc ni ne y'a faamu sisan ne bɛ fana bɛ ka n ka argument de défend donc ni ne y'a faamu sisan aw ka kan fila la nana e ko siɲɛfɔ ka ɲi côté dɔ la ko mais côté dɔ la i b'i méfier tiɲɛfɔ la Dramé ko o côté de tɛ yen ko tiɲɛfɔ i bɛ tiɲɛ de fɔ hali n'i bɛ faga hali ni danbe kari ɲi belle ko tiɲɛ yɛrɛ bɛ adamaden magoya i b'o kɔni kalama cɛ ayiwa n'i fɛnɛ mago bɛ manja la diɲɛ kɔnɔ i bɛ nkalon tigɛ nana ne fɛnɛ bolo fari ka ko la bi belle ko n bɛ mun f'i ye tiɲɛ fɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ tiɲɛ fɔ yɛrɛ bɛɛ i ma man di donc i ka to i ka tiɲɛ fɔ dose i bɛ magoya fura la o de ye tiɲɛ fɔ ye si je comprends bien ne bɛ fɛ ka nkalon tigɛ de kɛ ne bɛ fɛ i ma ka di belle ko non nana bɛ fɛ ka fɔ de ko nana tɛ fɛ nana bɛ fɛ ka fɔ exemple fara pas ni ma ko toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire voilà ayi belle ko belle ko exemple fara pas e fɛ i ma ka di n'i bɛ fɛ i ma ka goya a ma se ka kana kɛlɛ bɛ ka magana foyi kɛ i t'a kɛ tiɲɛ fɔ ye dɔrɔn e y'o ye e bɛ tiɲɛ fɔ la kuma min tiɲɛ kan ka fɔ kuma min tiɲɛ man ka fɔ o ye da kɔnɔ ɛri bɛ e de ɲɔgɔn tiɲɛ fɔ la tɛ yen i kɛlen i b'a fɔ n t'a dɔn b'a fɔ cogo min na mɔgɔ min yɛrɛ ma deli ka nkalon tigɛ k'i yɛrɛ kɛ sɛnti ye o ye mangoya o ɲɔgɔn mangoya fura tɛ yen i bɛ mangoya bɛɛ hali n bɛ se k'a fɔ i bɛ mangoya i yɛrɛ ye tellement que mais exemple kelen ta n'a ye du kɔnɔ n'i ye mun kɛra mɔgɔkɔrɔba ye par exemple n'i ye du musokɔrɔba ye ne tɛ tiɲɛ fɔ i bɛ ka du ci belle ko n fana bɛ exemple kelen d'i ma Dramé tilala wa du kɔnɔ belle ko n fana ale tɛ bɛ exemple kelen ayi kuma bɛ taa ni kuma ye kuma bɛ kuma kɔnɔ n fana bɛ exemple kelen d'i ma par exemple studio la yan nɔ an ka par exemple an tɛ taa so yɛrɛ an bɛ exemple ta studio la mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ min heure bɛɛ a bɛ tiɲɛ fɔ la e kɔnɔ k'a ma ka di yan b'a fɔ ni hali n'a bɛ kuma la aw b'a fɔ si je comprends n'a bɛ manja de mangara quoi a b'a fɔ ko ne ni karisa ye nin ma dɔn kɔnɔ aw sara bi parce que il n'est pas que karisa ye jinɛ ye il n'est pas que karisa bɛ mɔgɔ faga parce que a bɛ tiɲɛ bɛɛ de fɔ tiɲɛ bɛɛ de tɛ fɔta ye mɔgɔ mɔgɔ i b'i ci kɛ tiɲɛ ba fɔ ye n bɛ se ka fɔ i si yɛrɛ man ca bon na n bɛ fɛ ka question kelen de poser nana i bɛ fɛ ka fɔ sisan ko ne fana ka to ka nkalon dɔɔni tigɛ ou bien i bɛ fɛ ka fɔ ko mɔgɔ kan k'i manja de mangara wa ne kɔni t'a fɔ e ɲɛna ko nkalon tigɛ ka ɲi t'a fɛ nkalon tigɛ ma ne kɔni b'a fɛ ɲɛna ko tiɲɛ fɔ la ba i ma man di ayi sa ne ko ne wa n b'a f'i ɲɛna n bɛ se k'a f'i ɲɛna tuguni ko tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔta ye e mɔgɔ bɛ manja de la quoi si je comprends bien e tɛ tiɲɛ e bɛ tiɲɛ dogo e bɛ nkalon dogo tiɲɛ kɔfɛ quoi
Mais Dramé, si ça par exemple. La question pour ça. C'est pas toi qui dois me poser la question. Belle est née où les plateaux. Donc Belle mais Belle il a posé. Belle t'a posé. Belle t'a répondu parce que la question. Aïe, c'est ça. Dramé, ne fais pas femme. Et coucou quoi par exemple, et d'où qu'on et un grand frère est quoi donc correct quoi donc d'accord que tout manier mais e ba kalama mais e ba do ni e ni tien fo abisa ke sababu ça dire maman me so no crise piqué supposé nga mangena quoi avec crise piqué dans cette circonstance est-ce que ebe tien garder kan kalon tige wa ou ebe a préféré ka tien de fo maman ka ko ça fait deux non toi voilà et correct exemple ta correct la ba correct ta maman ay no gote moy i correct ko doke maman ti se ka boa maman ti se ka boa kala ebe tien fo correct ngena ay bon akara sigi ka kuma i ɲininka ere kun bɛ yen yala e bɛ se ka tiɲɛ fɔ ne bɛ tiɲɛ fɔ parce que ni ye nkalon tigɛ dama ni tiɲɛ fɔra kelen donc e bɛ tiɲɛ fɔ donc o yɔrɔnin na e bɛ tiɲɛ fɔ ka mama lakiri i bɛ na faamu sisan n y'a faamu Dramé ka e présentatrice min e bɛ fɛ ka ne yɛrɛ de bɔ n ka compte ne tɛna bɔ n ka compte ayi ka compte mais ne bɛ ka question de poser parce que sisan aw bɛ ka ne de kunkolo ɲagami sisan ne tɛ fɛ aw ka ne kunkolo de ɲagami nana ko tiɲɛ fɔ ka ye ni tiɲɛ fɔra sisan Belko a ka di i ka nin question de poser ni tiɲɛ fɔra sisan nɔ ka mama abe o kelen a ka di i ka question de poser a kalama don o kelen de don a b'a crise donc mieux vaut dire la vérité une bonne fois ayi tiɲɛ fɔ de bɛ laban le fait que Dramé ko n'a a ma fɔ a ye o don n'a fɔra ɲɛna kɔfɛ k'a b'o c'est le même crise ne ma sɔn parce que munna ko mana kɛ don min na a bɛ se ka kɛ ampleur bɛ bonya n'a tora sini na ou bien semaine wɛrɛ la ou bien kalo kelen après n'i nana fɔ a ɲɛna ni hakili ye a tɛ crise piqué mais ni e y'a fɔ a kɛ kuma a b'a sɔrɔ bɛɛ o y'a sɔrɔ pression bɛ bɛɛ kan et puis pression b'ale yɛrɛ kan n'a fɔra i yɛrɛ b'a dɔn ni ala cɛla n'a fɔra karisa tɛ se ka nin supporter e bɛ tila ka n'i sigi ko k'e de ɲɔgɔnna tiɲɛ fɔ bon sisan nɔ e bɛ se ka tiɲɛ fɔ a ye ayi sa exemple n'o de fɔ comment bɛ se ka tiɲɛ fɔ a ye parce que o yɔrɔ la i ye nkalon tigɛ k'i mama ni ma kalan awɔ sa o kɔfɛ i ye tiɲɛ fɔ ka ni ma kalan o la kɔfɛ peut-être après un mois ou bien quelques semaines i bɛ se k'a fɔ a ɲɛna i b'a fɔ avec n'i y'a fɔ a ɲɛna ni hakili a b'a faamu ne m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ fɔ ne m'a fɔ ko tiɲɛ bɛ laban tiɲɛ de laban ne k'i ma ko tiɲɛ o fɛ ka fɔ nana o kuma o kɔrɔ exemple yɛrɛ b'a yira k'a fɔ i yɛrɛ bɛ ka pour muso jɔni tiɲɛ de bɛ laban tiɲɛ bɛ laban mais ne k'i ma ko tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ ta ye a ma f'i ye ko tiɲɛ tɛ fɔ a bɛ laban kɛ mais tiɲɛ bɛɛ ne ma fɔ ko tiɲɛ tɛ fɔ tiɲɛ bɛ fɔ tiɲɛ bɛ fɔ ta ye n y'o de fɔ Dramé ko tiɲɛ bɛɛ de bɛ fɔ ne ko tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ donc an bɛ bɔ nin question kɔnɔ rapide non an bɛ bɔ nin question kɔnɔ i ko maman bɛ crise piqué parce que santé yɔrɔ ye ko tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ ta ye mais ne ka exemple ne ka réponse question ye min ye a ma laban o de ma a labanna tiɲɛ ma dɛ mais donc Dramé ko de k'a e tɛna fɔ wagati min na o de t'a fɔ kuma ye donc tiɲɛ bɛ n'a fɔ wagati de don nana e bɛ fɛ k'o de fɔ tiɲɛ n'a fɔ wagati don wa tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ dɛ n tɛ bɔ a kan ayiwa basi tɛ aw si tɛ bɔ ta ka donc an bɛ taa question wɛrɛ la Dramé e yɛrɛ bolo sa tiɲɛ fɔ inconvénient b'a la bon ne kɔni fɛ tiɲɛ fɔ inconvénient tɛ tiɲɛ fɔ la inconvénient foyi la inconvénient foyi belle ko tu ye inconvénient foyi tɛ tiɲɛ fɔ la parce que n'i ye tiɲɛ fɔ n'i y'a bila i kunna ko tiɲɛ de bɛ laban donc ne tɛ se k'an bila kunna ko inconvénient bɛ tiɲɛ fɔ la ni mɔgɔ ye ko kɛ n'a ma ɲɛ i bɛ tiɲɛ fɔ a ye hali n'a tigi bɛ sa i bɛ tiɲɛ fɔ a ye hali ni e yɛrɛ bɛ sa ni mɔgɔ ye tiɲɛ f'i ye o ka ne filɛ nin de nature ne bɛ ten tɔ de ni ne ta kɛrɛfɛ ka tiɲɛ fɔ ne ye ne ma ko ne bɛ tiɲɛ ne ye tiɲɛ fɔla ye dɛ mais ka ne bɔ fili la fili min ni kan ka bɔ fili min na a tɛ digi ne na contrairement à d'autres personnes ne ye tiɲɛ fɔ u ye o bɛ dimi mais ne ye tiɲɛ fɔ a tɛ digi ne na i ma ne ni mɔgɔ bɛɛ bɛ vi ni ayi sa ne ko kɛ n'a ma bɛn n'i y'a fɔ ne a tɛ digi ne na mais o kɔrɔ tɛ ko ne ye tiɲɛ fɔla ye n m'a fɔ ne ye tiɲɛ fɔla mais ne ye tiɲɛ fɔ yan a ka di n ye d'accord voilà Dramé ko nana ko inconvénient foyi tɛ tiɲɛ fɔ la tu es de même avis inconvénient kɔni ko inconvénient bɛ tiɲɛ fɔ la inconvénient b'a la bi inconvénient b'a la sini ne y'o de f'i ɲɛna depuis kuma daminɛ na inconvénient bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ saya ye a bɛ se ka kɛ kaso ye voilà par exemple Dramé y'a fɔ cogo min na ko n'i ye ale wele ka tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ fɔ ka ni mɔgɔ y'i n'i ye ko kɛ ni mɔgɔ y'i wele k'a f'i ɲɛna a tigi soit a tigi bɛ k'i ladi ou a tigi bɛ fɛ i kana segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan o la je suis d'accord mais k'a fɔ ko k'i yɛrɛ kɛ tiɲɛ fɔla ye o bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ o tigi tɛ tiɲɛ fɔ mais a don a ye wele ka tiɲɛ f'i ye mɔgɔ tɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ ɲɛna mɔgɔ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn tɛ bɛɛ ye donc kuma bɛ yen nɔ de tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔta ye
donc tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ tɛ fɛn min bɛ mɔgɔ mangoya fɛn bɛ sigi bila ta saya la ka tila k'i kaso la tugun donc o tɛ fɔ ta ye kuma bɛɛ quoi i b'a dɔn ko Dramé bɛ ka ne miiri jigin e bɛ ka ne miiri jigin mɔgɔ min na sisan Mayiga de ɲɛnafin min na parce que e bɛ ka taga sira min fɛ ni Mayiga tun bɛ yan sa a tun b'a fɔ ko Adisaw ko a tun b'a fɔ sa ko Adisaw ko Kisaw ko ni Mayiga bɛ plateau ni Mayiga de tun bɛ taa avis kelen fɛ Mayiga tɛ galontigɛ fɛ ayi ko Mayiga kɔni ko ko Adisaw ko k'i bɛ tiɲɛ de fɔ k'ali n'i bɛ da k'i kan tigɛ k'ali kan tigɛ tɔ k'i bɛ o tiɲɛ kelen de fɔ o de ka ɲi k'i tɛ bɔ i ka tiɲɛ kan donc Dramé ko o kelen de donc Nana ko tiɲɛ fɔ ka ɲi mais a bɛɛ tɛ fɔ wagati wa mɔgɔ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn tɛ bɛɛ tiɲɛ fɔ ka ɲi mɔgɔ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn tɛ bɛɛ a vie la i bɛ tiɲɛ fɔ ka ɲi i b'o sama ka bɔ la donc kɔrɔ tiɲɛ de bɛ laban hali ayi bon ale kan bɛ wagati de ma i n'a fɔ circonstance dɔw la a bɛ laban tiɲɛ de ma ni mɔgɔ a bɛ laban tiɲɛ de ma kɔni hali an bɛ se ka fɔ fɛnɛ yɛrɛ normalement mɔgɔ i mana kɛ hali n'a fɔra k'i bɛ tiɲɛ fɔ togo togo n'a fɔra kuma bɛɛ e de bɛ ka tiɲɛ fɔ i masaw ye est ce que ne bolo e yɛrɛ bolo est ce que o ye mara ya est ce que mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɔ a ba ye a bɛ ten mɔgɔ ka éducation kɔni tɛ mɔgɔ ka ko tɛ kelen éducation tɛ kelen voilà i n'a sɔrɔ wagati n m'a fɔ kuma dɔ la i bɛ se ka tiɲɛ fɔ ko dɔw tiɲɛ olu parce que hali n'i y'olu fɔ a fɔ kuma yɛrɛ ou a fɔtɔ yɛrɛ o tɛ baasi ye quoi mais e y'o ye e de bɛ tiɲɛ fɔ la wagati o wagati e bɛ tiɲɛ fɔ i fa ye i b'a fɔ i ba i b'a fɔ i kɔrɔ i b'a fɔ i fa bɛɛ o tuma e bɛna kɛ mun mɔgɔ ye an ko question de ye masa ko mais ko tiɲɛ fɔ ka ɲi tiɲɛ fɔ ka ɲi ne yɛrɛ bɛ n tanti dɔ dɔn ayi ni san pɛrɛ bɛ jigin a bɛ tiɲɛ fɔ yɔrɔ ye plateau ye san kɔni filen tɛ bɛɛ ko mi lakodɔnna k'a fɔ ayi a ba a bɛ tiɲɛ fɔ kabini a ka dɔgɔ a bɛ ten tɔ fo mɔgɔ tellement que a ka ko ye mɔgɔ dɔ la mais a bɛ cogo di a bɛ cogo di ko ni a ka farin mɔgɔ ani mɔgɔ cɛla bɛ farin ani mɔgɔ cɛla tɛ dɔw parce que mɔgɔ min na dusukolo ka ɲi kojugu donc gɛlɛya foyi t'a ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ka ko a bɛ kuma fɔ bi o b'a sɔrɔ tiɲɛ don bɛɛ b'a ignorer mais kɔfɛ a bɛ tila a tɛ nin yan ni n ka kuma tɛ nin dɔrɔn i yɔrɔ si na donc i bɛ même i parents i bɛ tila ka tiɲɛ f'u ye i bɛ wagati bɛɛ fo ni mɔgɔ exagéré dɔɔni est ce que mɔgɔ tiɲɛ fɔ ne ba ne bɛ tiɲɛ fɔ a ye walayi est ce que mɔgɔ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye i parents ye ayiwa baasi tɛ ne bɛ tiɲɛ fɔ ne bɛ tiɲɛ fɔ ne bɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ walayi ni tiɲɛ ko in kɛ Dramé yɛrɛ bɛ ka sinsin ni tiɲɛ ko in kan n'an bɔra plateau kan ne bɛ taa ni tiɲɛ ko kuma in ne bɛ taa ɲɛɲini k'a dɔn de ale bɛ se ka nin a bɛ ka tiɲɛ ne tɛ ka fɛn faamu Dramé ka nin tiɲɛ ko in na i dun ka sɔnna e fɛ ne bɔ n ka thème kɔnɔ ne tɛ bɔ ne ye kan kelen tigi ye sa o ye tiɲɛ tigi ye k'ale ye kan kelen tigi ye suba ne la galantigi ye ne fana bɛ n ta de kan toujours tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ tɛ wa tiɲɛ tɛ fɔ bɛɛ fana ye Nana bon e ka nin kuma in sisan tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ ta ye tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ ta ye tiɲɛ tɛ fɔ bɛɛ ye cogo di tiɲɛ tɛ fɔ bɛɛ ye tiɲɛ fɔbaga tɛ bɛɛ ye e man ka tiɲɛ fɔ ni ne ko ne bɛ tiɲɛ fɔ e ye sisan ne man kan tɛ k'a fɔ e ye e bɛ se ka tiɲɛ fɔ ne kɛ ni ne ko ne bɛ tiɲɛ fɔ hali hasi ye sisan est ce que ne man kan tɛ k'a fɔ a ye jɔn ye hasi hali hasi o jɔn ye ala ko yɛrɛ sa Akila bɛ se ka tiɲɛ fɔ Akila ye wa i bɛ se ka tiɲɛ fɔ Akila ye e bɛ se ka tiɲɛ fɔ Akila ye ɔ donc ne man kan tɛ ka tiɲɛ fɔ jɔn ye sisan e man ka tiɲɛ fɔ e man ka tɛ ka taa fɔ i jɔ k'e bɛ taa tiɲɛ fɔ i ba de ɲɛna k'a fɔ ne kɔni bi ne bɛ tiɲɛ fɔ ne bɛ taa tiɲɛ fɔ mama e man ka tɛ k'o fɔ e kan ka fɔ i b'a kɛ ni ne kelen don ka n tɛ fɛ nin na ka intervenir n ka kuma kɔnɔ n kana ɲagami bon ni ne kelen don ka africain sɛgɛn a ye nin parent in kojugu kɛ sisan nɔ n tɛ nin fɔ a ye mais n b'a fɔ parce que ne man kan tɛ k'a fɔ quoi ne man kan tɛ k'a fɔ ta tɛ i b'a fɔ donc i b'a dɔn ko européen vie de bɛ Dramé kunna i bɛ tiɲɛ fɔ i b'a fɔ douceur ni na quoi i b'a fɔ douceur ni na ka sɔrɔ i m'a brutaliser i m'a fɔ ye ne bɛ tiɲɛ fɔ n kɔni fa kɔni tɛ n t'a fɔ ye mais ni ba yɛrɛ bɛ ka lajɛ nin yɔrɔ la ne t'a fɔ cɛ ni ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔ mɔgɔ dɔw ka ne ni fa tɛ ten an tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn tɛ mais ne ba bɛɛ ko bɛ ten tɔ de donc n'i y'a faamu sisan nɔ donc sisan Nana ka kuma de bɛ fɛ ka na yan nɔ tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ bɛɛ voilà ne bɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ t'a fɔ dɛ ne b'a fɔ dɔ ɲɛna mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ a ye a mana kɛ cogo ne yɛrɛ ma taa fɔ a ye mais tiɲɛ kɔni fɔra a ye bɛɛ ko n ka kuma nalen tɛ na mɔgɔ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn tɛ bɛɛ quel que soit le canal la kɔni tiɲɛ fɔra a ye a mana kɛ cogo cogo an bɛ ka kuma canal kan c'est le but là c'est le canal ko de bɛ an bɛ ka kuma canal ko ɲini kan le fait que e tɛ se ka t'i jɔ i fa ɲɛna ka tiɲɛ fɔ a ye dɛ donc kuma bɛ yen nɔ i bɛ se ka tiɲɛ fɔ bɛɛ diɲɛ kɔnɔ f'i fa o tɛ yan an bɛ se ka taa k'o ayi e ne fa ne bɛ se ka tiɲɛ fɔ a ye ayi e ko mais e ko k'e b'a fɔ i b'a fɔ indirectement mais ne kɔni ne ka sujet ne ka sujet ne bɛ tiɲɛ fɔ fa ye a mana kɛ cogo cogo parce que ayi ne ka sujet l'autre ye ko a y'a kuma cɛ mais ne ko ne y'a yira k'a fɔ ne ka di ne wa ne bɛ nin kɛ d'accord a taara n sigi yɔrɔ wɛrɛ n ko n t'a kɛ n bɛ nin kɛ n dun bɛ ka nin kɛ o tɛ impolé o tɛ foyi mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ da kan i bɛ kɛ min ye i b'o de défend i bɛ tiɲɛ fɔ n'a bɛ t'i don o la a t'i don n'a t'i don o la a banna o tɛ impolé ye o tɛ marabaliya ye o de kɛlen don k'anw sɛgɛn donc ni min ka di mɔgɔ ni i bɛ tiɲɛ fɔ ni de ka di ne ye
D'accord, donc famille sur la honey tien funny tien fo change la fois be am yaw change la fois na fa foi tala e ma go change la ko tien jala na fa tala tien mo de fa de la basi te donc famille sur la dana kadija oui il a fo sisan ne ko la ngono ke iye tien ta iya foni mais elle ba don ni tien foni ça peut me faire du mal mais est-ce que ne o tien foni elle conscience be lafia est-ce que ti dai ki midi est-ce que ne ko ngana foni est-ce que ne ko tem tout bon nous de fois comme Dramega kanja kona terre nous de fois depuis follow là bon nous de fois depuis Dramega il exemple me fois Dramé comme ay tien fo ka ni tien ko fara nous on va commencer à qu'ils au quel ne do il n'est pas dit que tien te fort mais abete fort nous de fois abete fort donc il veut se à to coffre là na soro il va attiquer koge na fora ke wakati na pression ma attiquer na fora ke fana kan isi dun ke bena tien fort e bena mun tien fa o yoro la ne boli ga to coffre na agli stabiliser la coffre takale nya fe kalo kele wen nyona vu que Eric ekel ni boraka la ma ou e fra fo na kera publiquement na kera publiquement ne ko boli ga to coffre la ga nya fa la coffre ko sa meni ya fa na e tien fa na absa ga atiki du sube bo avec o tien fo libe saka na ni kele na kera kele ala kan kisi kaso ta ka bisa bo comme fra libe saka bola absa ga fo atiki be saka fo fene atiki be saka fo fene tu na kada ba fo ko ni ga vie privée ga sila to la terre ali ne fait wara ga mouteni e mangati ki do parce que tu as ta propre vie donc absolument absolument vexé comme absolument qu'elle comme ça abouti à la mort fan donc ni a femme si ça non nana tieni galo ama fo galo tiga mais tieni galo donc vous êtes à ñoy bon ou be tarama ñoy faire fla de do genre mes frères fort c'est des choses qui sont ou liées les ñorona parce que tiens contraire de galo donc tiens ça ta galo tu sais aussi ta ta ngo alni wa fo alni galo wa fa to alna bolla ka sanke me ni tiens ka tenale quoi merci ay ka ne ga non ay elle peut faire que nous font parce que ego est-ce que ça t'en ñon toi nya ke na fo comme si vous go sur là donc wa fa to na ko alni tien bol tien be galo sanke me bol ke avec la tien ka tenali donc tien avec la tien ne ma fo tien te fo ça e ba ke comme si ne go tien fo haram ya le ne go fo ne ko tien be te fo tai wa mo tien te fo tai mais amene ke to tien ke me fo ne ma fo te fo est-ce que ni ne ko ka te fo e se ka fo ko ne ko tien te fo ne fo tien te fo tien be fo mais ne ki me wo tien be te fo tai donc il va donc tien no ka be jamana TV ma voilà exemple frappant en tant que journaliste ka wodo be voilà en tant que journaliste ay présentatrice il va plus de pouces tien pas non je suis pas non exemple bon allez jamana di en tant que citoyen be jamana kono par exemple ça président est coloqué comme il m'a ben est-ce qu'elle en tant que citoyenne elle quand tu retiens fois non tu n'as solo retiens fois voilà non solo retiens fois président me coach mangé mo me dit ma ame tigare gan nyo cho ou be faut donc on est secret ni mo wala est-ce que les frères secret mi bébé mi kala ma me mo chita fo mais à fois do fa be là voilà mais on a to ne fa mo retiens fois on te be en tant que citoyenne mais na so ek me seka tien fa ek ngata fa mais ay exemple le do pour te dire que président fa na société woni ay société président fa na do ay parce que neni mo ni jege gera no ka mo mo lu amara ke to ko tien bel ko tien mo bel ko seka na teme to ko eni mo no mi ni wala tien me ta robe tien ibe seka famille ba abe seka famille ana seka famille be ene ba do ini ala tien seka tien fa be ibo do ini ala tien Dramé si sangwani question kele me ngane intrigue si sang OK wa fo journalisme dans la ko tien do be ko tifo abado c'est vrai atenga tem ko na la mais comme abe na ni tien kele ni ma profiter ka poser kuna ka famille so OK bel ko jara impossible tien fait faire c'est ka public et population et la déstabiliser ou tien sugu était fort elle me rejoint si tu veux sur la population mais n'était pas interrompu ça et je l'accepte aussi nana kana interrompu oui métier parce que métier va exiger quand il kana fort d'accord
métier va exiger et mais entre journaliste va sur le métier va exiger parce que ni a fois ça ni kasola do nana kana interrompu Dramé il a fait idée aboutie si ça ni tien fait bessega et population déstabilisée ka désordre do surtout ni crise be jamana kono a tien su aurait fort donc la métier a demandé fait parce que métier a exigé ika il donne la kama journalisme qui n'a pas tenu be do kando le kama donc il m'a au franchi mais na tien fo don sera population be bois kalma sur média ma donc a mana to la matière ma OK belgo e ba ka o tien e bo blaju me tien me ne ngolo tien ba te fota tien bete fota mais ako tien bete fota au contexte na o embara sira embara voilà ne ko o te bara exige donc parce que ni ya fo abeseka na ni ko were o te voilà ne ka kuma de oyo abna ni ko were bara bo exige jamana kilenci Dramé bara bo exige to gomna de donc Dramé ne fam disant bara sira la tien do be barasa ay ka de belgu afo barasa o ta fo me fere ki be galonti ibi ma ku me te galonti wala ibi ma ku ite galonti ke te mo bla filla belgu ibi silence garder o ko te ki galonti ke o ko te ki donc ima kuma ere mais tu es resté neutre Dramé ka kuma ya ina fo bara konna la bara sira cadre kono ibe sira galonti isa no fana ma bo ama galonti ka fo ay bon ni te chef ko ye galonti ako ki bi ma ko tu es neutre ibi tu restes belgo argument annoncé avant ça ay non ay fo la etmo ni me belgo do fo etmo fo fo la e ko de ko ay ako bara cadre konna la ki te abeba la idée kono quoi parce que ina fam to gomna mais exemple do di ma par exemple ça mali flé et dingam ngono si ça non kuma be kuma na taka fo amay abe jamana ci donc journalisme ke na fo armé oui journalisme ni journaliste yi ko roke abe se ka jamana kelenci journaliste kelen se ka dugu déstabiliser ne bolo be tien mo kan tien fo c'est bien donc tien fait be se ka fin déstabiliser iba dadi kana galonti ke meta fo mais a fo do me belgo e ma ni dade ça veut dire que ya fo do le fait que ayi ma ko e be tiere ma fo ça veut dire que ya galon nitike o donc ni ma ko journaliste Aïssa journaliste ka il a position donc Dramé ya fam na mbora journaliste ka do na société na exemple dit ça mais kana préciser ça jara la kay si ça na mbora journalisme na cadre ko na société cadre ko na la c'est ça Dramé kuma mi fo et ale ka métier ko na la tien do be itulu fo na be kan jamana déstabiliser ibulu toy mais ite galonti ite galonti mais ibi ma tu restes neutre société kono est-ce que ka kele misera ka ay Dramé mi ya finyana ko société tere bara kono ma fko en tant que journaliste on fait un bon bara kono la boy be ti mo Dramé kele tra bara kono ka la société kono ga nyini question imposée ko aki jabi ay allez OK parce que ne argument mi di ma tete ko ko no de fiena tien bete fote parce que ni tien be fo abesera na ni fin chamaye no obesera ke kasula do abesera ke fali abesera ke ko were muto lushi ori kama tien bete fote tien abla dans la société a fi société kono par exemple ne kuma exemple da sawe baraka driri mais société kono ni ko kera ni ko ma bebe tien foke d'accord donc société kono tu es libre de dire la vérité mais tien mais c'est ka jamana kelenci en tant que journaliste il m'a tu laisses tu restes neutre voilà on ne fait pas le faux tien mais c'est ka mo fa donc ne ya fa ani tien mais c'est ka mo la c'est kasola ani tien mais c'est ka furusa o lu de buto ni o de fo na kuma o donc ne ya fa ça mais est-ce que ne ya fa c'est ça amena anga débat temporisé mar en fleur ko fene moko be militin do la ko ngulu fene la fi donc m'en profiter ka fuyo ko pour ko bisa ngan jëm kay soro aba connecter le to anga page Facebook là anga YouTube anga site internet ne www.actuelmedia.net wa jëm kay medi au ma chaque jeudi à partir de 13h donc alsa amanga tem ko na ma jëm kay me fenga se akunja roma akadi sa me amna se akunja roma abaga singe donc jëm gam na se akunja roma donc nana m'en profiter ka question laban posé itla qui déjà aseraw nkelenteo ne chesi do albi ne chema magayo parce que nina na to eni Dramé ma ati boyambi Dramé na boa taka
ne fana tɛ bɔ n ta kan e fana tɛ bɔ i ta kan ayiwa a ma nɔgɔn dɛ donc an la wala an bɛna tila ka e fana tɛ bɔ i ka questionnaire ne tɛ bɔ n ka questionnaire kɔnɔ ayiwa an ka taa ne bɛ to n ka questionnaire kɔnɔ donc nana tiɲɛ fɔ a ka ɲi tiɲɛ fɔba a ma ɲi tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ wa tiɲɛ tɛ fɔ bɛɛ ye bɛɛ fana ye e bɛ se ka mun de fɔ an filɛlikɛbagaw ye sisan nɔ c'est à dire dakuruɲɛ damadɔni na kuma lasurunya na o e ka o kuma nin kan parce que e de y'o fɔ o diyara n ye kosɛbɛ comme n y'a fɔ ka tɛmɛ cogo min na tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔta ye wa tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ bɛɛ fana ye bɛriko ne bolo exemple camanba de fɔra nin ko nin na se ka soli c'est-à-dire n bɛ se ka mun fɔ an filɛbagaw voilà mais parce que ni nana to nin ma tan caman bɛna ta dutigi la donc n ka to ka nkalon tigɛ parce que ko nana y'a fɔ tantôt t'i yɛrɛ walawala il n'est pas dit que mɔgɔ ka nkalon tigɛ n y'o de fɔ i bɛ tiɲɛ fɔ mais tiɲɛ bɛɛ de tɛ fɔta ye kuma bɛ yen nɔ don ne m'a fɔ n ko tiɲɛ fɔ haramuyalen don wa n m'a fɔ n ko hadamaden man ka tɛ ka tiɲɛ fɔ nkalontigɛ fana man ɲi bɛɛ b'a dɔn nkalontigɛ man ɲi mais wagati dɔw de bɛ yen nɔ olu la i bɛ se ka nkalon tigɛ pour que k'i yɛrɛ kisi olu tɛ dɔwɛrɛ comme n y'a fɔ cogo min na wagati comme Jarabi y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ i b'a dɔn n'i ye tiɲɛ min fɔ o bɛ jamana ci e b'a dɔn walima n'i ye tiɲɛ fɔ a bɛna kabila de fara a bɛna balimaw fara ala yɛrɛ ko balima fara man ɲi i bɛ se ka nkalon tigɛ ka balimaw tugu i bɛ se ka nkalon tigɛ ka kabila tugu wa i bɛ se ka nkalon tigɛ ka furu fana siri wa i bɛ se ka nkalon tigɛ fana ka jamana fana kisi donc a ka d'aw ma tiɲɛ donc nkalon tigɛ bɛ se ka da olu yɔrɔ de ma mais k'a fɔ e y'o ye e tɛ tiɲɛ fɔ i da la e y'o ye e mana kelen ni fila nkalon tigɛ ko mana kɛ nkalon tigɛ hali i yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la nkalon tigɛ tiɲɛ fɔ ka ɲi mɔgɔ kan ka tiɲɛ fɔ parce que Jarabi y'a fɔ cogo min na ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de la ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de la o yɔrɔ la tiɲɛ b'a fɔ yɔrɔ la mais le fait que k'a fɔ ko tiɲɛ mɔgɔ kan k'i si kɛ tiɲɛ fɔ la ne kɔni bolo maa i b'i si kɛ tiɲɛ fɔ la a ma nɔgɔn dɛ parce que tiɲɛ tɛ fɔ bɛɛ ye i mana tiɲɛ fɔ dɔw ye a bɛ se ka na ni ko caman ye n y'o de fɔ a bɛ se ka na ni kasoladon ye mɔgɔ faga bɛ se ka na a la donc o yɔrɔ de tun bɛ ne bolo ka fɔ d'accord comme conclusion ok n y'a faamu sisan Nana Kadija ko tiɲɛ fɔ ka ɲi mais tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ wa tiɲɛ tɛ fɔ bɛɛ ye o t'a yira k'a fɔ ko aw ka si bɛɛ kɛ nkalontigɛ la wa nkalontigɛ fana limitelen don a y'olu fana cité a ka kuma kɔnɔna la merci beaucoup Nana Kadija donc Dramé min gɛrɛ i fana la e de ko nkalontigɛ alharam awɔ ali haram nkalontigɛ man ɲi i b'i tiɲɛ de fɔ i bɛ se ka mun conseil de di an filɛlikɛbagaw ma ok belle ko diyara n ye kosɛbɛ ne filɛ dans la vie réelle po fila de bɛ na n'i ka journalisme po b'i la o ni n'i ka vie de société po b'i la en tant que journaliste ni dugu ɲagaminen don ka tiɲɛ dɔ divulguer o man ɲi nɔ ka d'a kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana kelen ci mais dans la vie sociale ni k'i yɛrɛ ka nkalon tigɛ a man ɲi a mana kɛ cogo o cogo i ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ de bɛ laban parce que tiɲɛ nkalon mana tigɛ cogo o cogo don na tiɲɛ de b'ale magɛn donc pour te dire que journaliste man ka nkalon tigɛ de la vie sociale i bɛ tiɲɛ fɔ tiɲɛ de bɛ laban journaliste man nkalon tigɛ journaliste kan k'i makun n'i y'a dɔn i tɛ se ka tiɲɛ fɔ i tɛ se ka nkalon tigɛ i b'i da de k'i sigi ten Daramɛ ko ten donc comme an ka jamukan bɛ ka s'a kuncɛyɔrɔ ma Nana i ka foli kan jumɛn ye ka lase an filɛlikɛbagaw la an ka jamukan in kɔnɔna la ok o diyara n ye kosɛbɛ n ka foli ka laban tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ se k'a fɔ an filɛlikɛbagaw ɲɛna tuguni ko o ni ce u ka ɲamadali la olu min bɛna su depuis jamukan in daminɛ fo ka na se sisan ma an ka foli b'u ye an bɛ foli kurakuraya tuguni ka taa o yɔrɔ an b'a f'u ɲɛna komi débat daminɛ la n ye yafa ɲini kɛ cogo min na n bɛ se ka hakɛto ɲini kɛ tuguni ko an ye baro min kɛ bi c'était très sensible donc ni n donna mun gasi la parce que kuma ma nɔgɔn n'i kumana n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la Daramɛ yɛrɛ ɲuman na donc o kɛra ni n donna mɔgɔ min gasi la parce que ne ye kuma min fɔ a man di bɛɛ ye donc a bɛ se ka a ka di dɔw ye comme a man di Daramɛ yɛrɛ ye donc ni n donna mun gasi la n bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ an b'a f'u ɲɛna ko o ni ce u ka ɲamadali la ko ni ala ma bɛn sigi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni plateau kelen kan jeudi don ni ala sɔnna ma k'ala ka kulow kɛ kulo kunnandi amina yarabi donc merci beaucoup Nana Kadija Daramɛ Fatumata Daramɛ n bɛ bɔ plateau in na n bɛ ka taga ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ i bɛ tila ka tiɲɛ dɔw fana f'i i fana ayiwa baasi tɛ n y'a mɛn k'a bɛ tila ka tiɲɛ dɔw n yɛrɛ fana kulo la donc o tɛ baasi ye o ka di ne yɛrɛ parce que tiɲɛ fɔ ka di ne ye donc Daramɛ i ka folikan ye jumɛn ye ka lase an filɛlikɛbagaw ma ok belle ko diyara n ye kosɛbɛ ne y'an m'an sigi yan nɔ ka émission kɛ parce que tellement mɔgɔ m'an bolo mɔgɔ m'an suit donc u ni ce u ka ɲamadali la thème min kun ka di kosɛbɛ donc n bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ Nana y'a fɔ cogo min na an b'a fɔ k'an bɛn jeudi don na ala ka diya ye merci beaucoup Daramɛ
an filɛlikɛbagaw an b'o ladɔnya k'a fɔ ko nin ye an selen an ka jamukan kuncɛyɔrɔ ma n'o tun bɛ tali kɛ tiɲɛ kan mɔgɔ fila welelen tun b'an bolo yan nɔ n'olu bɛɛ bɛ actuel media la yan nɔ mɔgɔ fɔlɔ o ye Nana Kadija Kone ale bɛ actuel media la yan nɔ filanan fɛnɛ Fatumata Darame ale fɛnɛ bɛ actuel media la yan nɔ an b'o ladɔnya k'a fɔ ko nin thème c'était un peu sensible kuma de ma nɔgɔn donc an bɛ thème ta ka na discuter kan an bɛ thème ta ka na masala kan aw de donc anw fɛnɛ b'an ka tata tɔmɔ la aw fɛnɛ bɛ se ka min tɔmɔ aw b'o tɔmɔ a la donc bi thème tun bɛ tiɲɛ de kan Nana ko tiɲɛ fɔ ka ɲi ko tiɲɛ ba fɔ man ɲi ko tiɲɛ tɛ fɔ bɛɛ ye o kuma in ye tiɲɛ bamananw yɛrɛ ko ten ko mɔgɔ o mɔgɔ e dayɛlɛ ko tan e bɛ tiɲɛ fɔ i b'i mangoya i ka société kɔnɔna na bamananw yɛrɛ ko ten tiɲɛ fɔ ka ɲi mais des fois i b'i makun tiɲɛ dɔ kan a kana kɛ ka jamana ci a kana kabilaw ci a kana duw ci donc o fɛnɛ t'a yira ko nkalontigɛ fɛnɛ kan ka soutenir nkalontigɛ tɛ soutenir nkalontigɛ kan ka kɛ ka dan yɔrɔ min na Nana Kadija y'a cité a ka kuma kɔnɔna la donc n b'a ɲini aw fɛ an bɛɛ ka nkalontigɛ ka dan o yɔrɔnin ma mɔgɔ si kana tɛmɛ o kan Fatumata Darame fɛnɛ y'a fɔ ka kuma kɔnɔna la ko tiɲɛ fɔ de ka ɲi ko parce que i ye nkalon tigɛ togo o togo a bɛ laban tiɲɛ de ma donc d'autant plus que i ka tiɲɛ fɔ siɲɛ kelen min bɛ k'i la o ka k'i la o fɛnɛ ye tiɲɛ ye tiɲɛ fɔba a ka ɲi tiɲɛ fɔba a man ɲi donc an b'u fila bɛɛ ka kuma an b'a ta ba la Ala ka kulo kɛ kulo kunnandiw ye ne yɛrɛ caman faamuya la tiɲɛ fɔ ni tiɲɛ fɔbaliya kan donc ne kan ka tiɲɛ fɔ k'a da yɔrɔ min na ne b'o dɔn ne kan ka tiɲɛ fɔ k'a tɛmɛ yɔrɔ min kan ne b'o dɔn donc ne fɛnɛ m'a dɔn fɛnɛ aw fɛnɛ y'a ka faamuyali sɔrɔ tiɲɛ ko in kan mais an tɛ Ala deli mɔgɔ si ka kɛ nkalontigɛla ye bɛɛ k'i ka nkalontigɛ ni surunya k'a da a nagakɔrɔlanin na a kana janya dɛ donc ni ne tun b'an bolo bi k'a yira aw la an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn jeudi wɛrɛ wasalam